अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आपके इलाकों में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की गहमा गहमी देखने में आ रही होगी और मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो एक्टिव हैं, उनके वर्कर्स एक्टिव हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो हैं वो अब होने जा रहे हैं, उससे कुछ उम्मीद पैदा हो जाएगी कि जो लोगों के मसाइल हैं, मकामी सतह के मसाइल, वो हल होना शुरू हो जाएंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट शर्की के साबिक जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार हैं अब वाइस चेयरमैन के UC5 सोहराब कोट, जनाब लाला रहीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। लाला रहीम साहब, ये बताइए कि कैसी तैयारी चल रही है और आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके इलाके में आपने इससे पहले कौन से मसाइल हल करवाए हैं, आपके पास कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जो आप लेके अवाम के पास जा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कराची में जो है इलेक्शन मुहिम जो है, जिस वक्त से इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हुआ उससे लेकर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो लोगों के बीच में है, दरमियान में है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलियाती इलेक्शन बुनियादों पे कभी भी आवाम की दरमियान में नहीं उतरते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे जो है वो साल 12 महीने जो है वो आवाम की दरमियान होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो कोई जो है इस वक्त में कराची में और पूरा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खिदमत और लोगों की काम पे यकीन रखता है। और इस वक्त में जो मैं सोहराब बोर्ड को देख रहा हूँ और सपूरा टोल को देख रहा हूँ, उसमें इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 150% जो है वो जीत नजर आ रहा है। और आपकी सामने हैं जो कराची में जिन लोगों ने जिन सियासी लोगों ने कराची का बेड़ा गर्क किया है और आज वो फिर भागने की जो है वो कोशिश कर रहे, राय फिरार इख्तियार कर रहे। आपने देखा वसीम अख्तर साहब जो कह रहे हमारा पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आज फिर भागने की कर रहे। क्या इनको इतनी अरसे में हुकूमत में थे, कभी भी इन चीजों को इनको याद नहीं आया? कभी उसने अलका बंदियों पे कोई इतराज नहीं उठाया? आज उनको इतराजात कैसे याद आया? क्या ये कोर्ट पहले पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था? क्या इनने कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील किया? क्या इसने हाई कोर्ट में क्या जाके कोई पिटीशन दाखिल किया? लेकिन इस वक्त में इनको शिकस्त नजर आ रहा है। आज बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, कहाँ है वो पाक सरजमीन जो कहते थे ये MKM के लोग, ये अल्ताफ हुसैन, ये सब दहशतगर्द थे। आज क्या हुआ? आज सारे एक जगह में प्लेटफार्म में ये बैठ गया। इस वक्त में इनको कराची की आवाम से कोई सरोकार नहीं है, इनको कराची से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो सिस्टम बंद हो रहे हैं, आज ये चाहते हैं हम दोबारा कराची की आवाम को बेवकूफ बनाएं, क्योंकि कराची की आवाम ने देख लिया है, जमात इस्लामी को भी देखा है और MKM को भी देख लिया है। इस वक्त में कराची की आवाम इनसे जान छुड़ाना चाहता है। कराची की आवाम ने देख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर जो चंद महीने में उसने कराची में बेहतरीन काम किया है। इतनी तबाही, इतनी बरसात के बावजूद उसने आधा 2-3 घंटे में जो है वो कराची क्लियर कर दिया। तो इस वक्त में मैं तो कहता हूँ इलेक्शन होना चाहिए और आप देखेंगे पूरा कराची इंशाल्लाह कराची में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ। लाला रहीम साहब, ये बताइए कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप समझते हैं कि आपने किए हैं, पीपल्स पार्टी ने किए हैं? अख्तर शाहीन साहब, आपकी बात से मैं यहाँ पर इत्तेफाक करता हूँ। जो सच है उस सच पे जो है यकीन करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, कराची का जो ढांचे का बेड़ा गर्क किया है वो पहले जमात इस्लामी ने किया, उसके बाद MKM ने किया है। गैरी कानूनी NOC ने जारी कर दिया। जहां एक बिल्डर ने सीवरेज के निजाम ठीक करना है, उनने वहां पैसे पकड़ लिया। उसी 18 इंच में पूरा का पूरा आबादी है, जहां पर उनको चाहिए 30 इंच का, लेकिन वो 18 इंच पे चला रहे। जहां पर बरसाती नालों पे इनने बिल्डिंग बनाए, क्या आपको ये नजर नहीं आ रहे? क्या इनकी जितनी बरसाती नाले, क्या उनमें MKM का शेयर नहीं है? क्या उनकी MKM का लीडरशिप की प्रोजेक्ट नहीं है? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहे? क्या उनने पार्क को छोड़ा है? तो इस वक्त में कराची को बेड़ा गर्क बैठा हुआ है। तो जाहिर बात है यहाँ जो रोडे बन रहे हैं वो सीवरेज से खराब हो रहे हैं। यहाँ जो रोड खराब हो रहे हैं वो पानी की लेने से खराब हो रहे हैं।
ان نے پورا پانی کی جو مختلف جگہوں میں ان کی پلیٹس لگایا ہے، واٹر بورڈ میں ان نے کیا اشر کیا ہے. آپ آج بھی دیکھو کراچی میں واٹر بورڈ میں 100% ملازمین جو ہے وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، آج بھی وہ رو رہے ہیں. تو لالا صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تو ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں نا اس سے پہلے بھی، اور وفاق میں بھی چلے نون لیگ کے وہ اتحادی ہیں، تو آپ بھی وفاق میں موجود ہیں، پیپلز پارٹی بھی تو موجود ہے. اب وہ آپ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی کون سی شرائط ہیں جو پارٹی پوری نہیں کر پا رہی؟ دیکھو میں آج آپ کو بتا دوں، ہم تو پاکستان کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم اس وقت میں جو پاکستان کی معیشت ہے جس طریقے سے عمران خان نے تباہ کیا ہے، اس وقت میں آپ کی غریب جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے. تو ہم نے اس ملک کی بچانے کی خاطر ایم کیو ایم کو ساتھ ملا لیا، جو ہے نواز شریف والوں کو ساتھ بنا لیا، ساتھ ملا لیا، اور ملک کی بچانے کی خاطر ہم نے یہ کیا ہے. تو یہ کوئی ایسا بات تو نہیں ہے، لیکن جو ہم نے اچھائی کے لیے ان کو ساتھ رکھے ہوئے، اب اس وقت میں ان کو اپنا شکست نظر آ رہے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو لالا آپ یہ بتائیں، چلیں اب عمران خان کی بھی آپ نے بات کر لی، تو سندھ میں تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی نا، تو سندھ میں بھی تو لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سندھ میں بھی تو لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو پیپلز پارٹی کا ہی تھا نا، تو پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ کہیں پر ایسا شکایت نہیں ہے. سندھ کے اندر لوگوں کو اب روٹی بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور مکان تو ہے نہیں، اور اس کے بعد چھت بھی نہیں ہے، اور اس میں اموات بھی ہوئی ہیں، دیکھیں آٹے کی دوڑ میں. میرے خیال آپ کو جو ہے وہ سندھ میں کہیں پر نہیں ہوا ہے، وہ آپ کے پیچھے کا مت دکھاؤ، یا پنجاب میں جو آپ دکھا رہے ہیں. لالا سندھ میں ہوا ہے، میرپور خاص میں ایک ہلاکت ہوئی تھی، میرپور خاص میں نہیں، ہماری نظروں میں نہیں ہے ایسا کہیں پر ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کی تحقیقات ہوگا. آپ لالا ٹی وی دیکھا کریں، آپ میڈیا دیکھا کریں، چینل دیکھا کریں، شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں جہاں پر ایسا کوئی چیزوں میں مسٹیک ہو تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے، اور سندھ حکومت اس پہ ایکشن لے گا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں گا 3 دن پہلے اس پہ ایک میٹنگ بھی ہوا ہے، پورٹس کی جو ساری ڈی سیز کی ہدایت جاری کرتی ہے، جو ہم نے پورٹس کی ذمہ داری لگا دی ہے مختلف جگہوں میں آٹے کی سپلائی کے لیے عوام میں تقسیم کرنے کے لیے. چلیں لالا، آپ میٹنگز کا کہہ رہے ہیں، میٹنگز تو یہ میٹنگ تو کھیلتے ہی رہتے ہیں نا، افسران بیوروکریسی یہ تو دفتروں میں بیٹھ کے کرتی رہتی ہے، تو اب اس سے آپ کو امید ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ جی الحمدللہ، جس چیزوں پہ سندھ گورنمنٹ کی اور پارٹی کی لیڈرشپ نے اس پہ ایکشن لیا اور سندھ کا وزیر اعلیٰ صاحب نے لیا ہے، وہاں پر چیزیں بہتر ہو چکے ہیں. چلیں لالا رحیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے تھے.